Салом алейкум тамошобинон ба ҳаводорони канали мо. Неҷада ки рӯзи омадем барои печка вақти хунак шидагай. Неҷада печкои беҳад хуб дорам. Печкошон нархшон аптовиш 175 узбекский хайна багрев дора ҳама қоидави дар берун инами ай инами чизай 4 комфортка дора 4 чӣ мегӯянд амира 4 спирал дора ҳамаш қоидави 100%. Нархшон 175 сомон аптови сенашаи. Анами печкот ҳамя нархш мегуфти яка? 260 сомон. Ё 260 сомона. Ё хайна чихе ки дар сурат мебинем, ё ҳамхе сирх мешаванд. Стеклянияна? Стекляниян 260 сомон нархи аптовиша. Нархи аптовиш. Хай мо ҷо омадем 8 дарвоза то ахирша меоем. Иҷа дар дуконтон рақам надорам. Се магазин мешавад. Ахирда се магазин. Ҳаминҷа калонай сразу шумо метавонед ки биёвед. Ҳамин ма и видеоро барои одамое кардам ки мисол печка надорам, биям сразу печка бихарам, баъд ки ҳамин ахирда омадед шуморо арзон мета. Ҳамин инсон арзон мета чи ба ки мегам ма болошда ай нархи аптои 5 сум ё 10 сум мемонам метавон. ҳоле ки бисёр инсони хуб худаш ҳамин гапа зад. Иншоалло ки шуморо ҳамин агар 175 боша 180 сумда метавонед ки ҳаминҷа биен харидорӣ кунед. Ина ёшам ҳаму сортоша. Намарама. Кадом сум меброиш монака? Ина и чорташ чанд сум ака? Ака чорташ чанд сум ина чорташ? 230 аптои ценаш. Ина аптои ценаш 4 комфортка 230 истеҳсоли ҷумҳурии Хитой ая? Хитой ая? Ёш Хитой субсидия. Мегӯямо гӯшти дар бораи чизо шуморо маълумот додем. Биен харидорӣ кунед. 8 дарвоза аям? 8 қати медорен то ахира мерен ҷои чи суроғ мекунед ҳамҷада шумо ҳамин чиза меёвед. Ду моделам. И радиатор мегана? Я ча ҳуй намекунӣ ака? Намешавӣ ка? Акум хеле инам халбаги. Чи? Инам халбаги ду модела. Ай моделаш аста у параш бо дига модела. Ай ду модела. Инами сурат да чихеле коз мебинед. Иҷа ки аптови ай барои ҳамин шумо наметавонед инамира дида. Не ки дар сурат ҳамин чизе ки ҳастай, ҳамин чизе. Чизе ҳаста мой. Инаиш пешаш. Бо инаи дига модела, моделаш Никура хай каси англисиро медонад. Никура. Чанда як нами Никура инамоз дар сурат ҳастай ки нама сиёмка дорад. 680 сомон офтмиш. 680 сомон нархи аптовиш будааст. Нархи аптовиш. Айш чанда? Шака. Ё шака 750 сомон офтмиш. Айш нархиш 750 сомон нархи аптовиш будааст. На каси ки заказ мекунам, ма да занг мезанем. Ма шумо да дастафка мекунам. Марҳамат. Боҷа чӣ дори ҳами электрический? Эрони. Ана эрони чанда инами 250 сомон. инами чистои дар экран мебинед ё 250 сомон нархи аптовиша. Ана корги чанд? Ина бологиш 140 сомон. Нархи чизе ки шумо мебинед нархи аптовиша гап задистед? 180 сомон. Ина пушкои калон 280 сомон нархи аптовиш будааст. Ина айхат тотора ина ӯзи ки дар экран мебинед ё 130 сомон нархи аптовиш. 250 сомон. И чи ранги динамика пушка будааст ина дронҷда спирал дора. Шумо бинед? Тен дора. Чандай? Ина ёша 130 сомон. Ира дидам. Ина 130 сом, анамира мегӯям. Анами 250 сомон. Ина 250 сомон будааст. Ина бо печкои чархдорш. Ина ҳа печкое ки чарх доранд 280 сомон нархи аптовиша. Марҳамат касе ки чӣ мекунад? Телефон мекунем, мо дастафка дорем. Ҳай мо нархи дастафкамона мегирем. Дона бо дар болош як чанд сум ки харидор бомона. 50 сум мемона, 30 сомон мемона. Ана бо дора иҷада як тай дига аз ина ана иҷада бо ҳаста як та чи дига ирака меёрад ё мегирашон. Радиатори зур Азия истеҳсоли киҷое? Хитой? Ҳамаш Хитой ая? Модели Дубай шоу намуш бар. Модели Дубай шуд. Дубай худаш намиёрад. Ҳамин нарх чанда? Инами Азия чанда? 700 сомон нархи аптовиша. Марҳамат.
کسی که خرید میکنه خیلی اینجا دمو هسته با اتکو هسته اتکو چندن اتکوش 150 سومون اتکو اینجا 150 سر میشه تو ای 65 70 سومون سر میشه تو 100 تو 280 سومون دورم انا اینجا بعد یک چیز دیگه دیدم پالیستا سیزو دیدم اینجا دم به حد فاصله خشو چند نرخی اتوش این همی پالیستا سی فاصله چند سومه 430 سومون اتوش خیلی اینجا دا یک چیزای دوره کی عجیب بود اینجا دا بلندر دوره همه چیز دوره نمی اخیر میوین اینجا دا 100% دوره باز اصلا برای پیچکا شما را کی اوزی وقتی خنکیای شما پیچکا بگیرین یکم اول پیچکا گیرین گرم کشیدین بعد اون ماکس باشه 7 متر نه اون رابطی متر چرا انا باز مثلا یک چیز دیگه بیا برا بیا کمی شاو نشون ته امیا نه فهمیدم ورا نه پیچکا تنکای کو تنک 520 سومون اپتوش زنده باشه انا چه بلندر ہے بلندر برای گوشت برای آواشاره است که لبوی چیز کاندور زیراوی لبوی چیز آیانی میدن نه گوشت پوش لبوی چیز مایدان میکنه گوشت هم مایدان میکنه چند ای نرخش اینایش 210 سما اینایش 200 سما 7 لیتران بود این نرخی اپتویا یا 3 لیترش وارد 200 سما 200 سما انا ای برای مانتو 150 رنگی میسرو کم میکنه مانتو کار میشه اینا خیلی نشون داده گاب نیست های بخی سلامت باشین کسی که در کانال مهمون های مرحمت پاپیسات سکنه اینا 3 کورچه قطعی چیش 75 سوم یا پدرتا میتن خودش نه کپیکه 75 سوم انا میگه که سیگانا میبرن خونه با خونه میفروشن انا میای 75 سوم همین اکم میگیرن 200 سوم میفروشن که شما را فریب میکنن انا هیچ چیزه بخی سربلند باشین در امان افتاده باشین این تیفال دوران اینجا همه چیز اینجا ارزان بوده ترکی چنده 680 سوم پیچکای ترکی ها دخوفکای ترکی دخوفکای ترکی 650 اپتویش ها 650 سوم اپتویش دسته 680 خیلی همین چیزی که همین شما در کورای همین دکان بیاره پاسرو نام چیه اکا کی من نام تابگون بیوانه اکای کی بکی سراخ نه اکای محمد بدای نامی بهترین داشته اکای محمد های نمیجا اکای محمد با دوره اینمی چیزای رادیاتور را خیلی نرخوش گفتیم کسی که اول تماشا میکنه نمیجا نرخوی همیه گفتگی هم نه مرحمت بیین خریداری کنیم باقی سربلند باشین خدا حافظ تو برنامه آینده برنامه ما را نگاه کن همه چیزای نمیکه در بزرگ شما تماشا کرده میتونید